Guys, may mga bisita tayo. Si Bin Puruya ulit at si Marishimizu. Matagal na kuya. Diba? Jing. Pati si Jing yung tumutulong sa akin dito para maayos tong Entoys Gunma natin. Guys, soon, mag-o-open na to guys, etong natin, Entoys Gunma. Si Jing ay legendary rin to sa Pegasus. Babaero, hindi. Joke lang. Then, ni Honjin tong tatlong to. Ako lang yung gaijin dito. Anyway, guys, bumili ako ng mga figures ni Ultraman. Tapos, papasahin tayo kasi alam ko maraming mga Ultraman lover. And also, syempre, sino bang di nakakilala? Atom Marishimizu. Sa mga hindi pa nakakilala sa kanya, kauna-unahang voice actress ng anime ng Japan, si Astro Boy, at saka kauna-unahang Ultraman. At kauna-unahang babaero ng Japan. Ito. Papapirma ako sa iyo mamaya. Grabe siya. Ayun. So, pinasyalan ako kasi wala daw silang gagawin kahapon ako tinawagan, tapos ngayon daw wala daw silang gagawin. Kaya sabi ko, tara, punta tayo dito. Eto mga naka-display na to dito sa loob ng Entoys Gunma. Ang dami kong ang dami kong pasakalye. Magpapapirma tayo. Ang dami nung kay Bin Puruya. Okay? Mr. Bin. Hi. Idas ka. Hi, desu yo. Yes. So, asan na yung mga pen? Pen. Ito. Tetsuya-chan, choto, tasukete. Kore, senbu. Saisho wa nani? Okay. Pakita ko muna sa inyo yung isa sa mga rare figures. Rare na tawag dito, frame. Yan. Korewa nani? Goldo Chromium Poster Collection. Limited lang ang ginawa nito. Kaya nata desho, So da. Yes. Papapirma tayo. Black. Black ka na. So. Onegai shimasu. Mari-chan, daijoubu? 大丈夫よ。 Mamaya magiinom kami. Sugoi. Iru? Oo, okay lang. Dapat. Oo. Tama. Wow. Ultraman. Isa. Ganda. May frame to guys. Maganda yung frame nito. Ito. Oo. Patingin nga ako dyan, kuya. Golden yung frame niya. Yan siya. Tapos may cover to glass. Tetsuya-chan, onegai shimasu. サイン入ったらかっこよくなる。 Ito naman yung gusto ko. 価値がある。 Ito pala yung pinaka. Ito yung cover. Tetsuya-chan. Tetsuya-kun. Ito naman, kore kakoi ne. 何これパズル。 Ultraman no, puzzle no. Meron siyang, nani ka na, kore? Wasara 全 dyan. 部揃ってんじゃない？ Ito. バトルパズルで。 Ito si Ultraman, tapos si Ultra 7. 作るの Na may iwan na ni, kore? Kaiju. 怪獣。怪獣？ Yan, napapalibutan siya ng kaiju. Ang ganda, no? Kaiju. Kaiju. 怪獣。 Kore mo, onegai shimasu. Ultraman Kaiju. ねじゃないこっちで。そうですね。Ultra 7 は知ってる？こうね。ここにこ Usog ko muna. ういうとこにのがいいか。 Kasi ウ dyan. ルトラセブンの時には、はい。ウルトラ隊員だった。そのことか。なるほどか。なるほどか。なんか変な日本語だね。 Di ba? Narukoto, なるほど narukoto. か。 Oh, simasen. 危ない。 Ito yung mga mga kinikip ko dito. Yan na, pinirmahan. Hey. Ganda. Kaya mo ito asoko keep. Ato de, De, ano yung next natin? Ito ay, yung malalaking, ito pa. 白がいい。 Ganyan guys, ganda oh. あ、大丈夫。大丈夫。あ、ゴールド。お願いします。
ゴールド。あ、シルバー。 Oh, white mo tayo. May mga ano na naman ako piece ako dito. パズルですね。出来上がってんだ。すごいね。どのくらいかかるんだろう。ねえ、本当ですよね。ね Yukata. え。 Yehey. やったけど。 Guys, oh. 景色が。 Sign ganda na ito. Kunin mo, hira ka ko siya. De, sugi wa. Ito na, kuya. あ、ね。 So, meron akong tatlo nito. Tatlo. Tawag dito, may nakuha akong tatlo pero bihira na rin ako makahanap nito. Kaya matagal to iniipon ko dito sa loob. お Halika na. 金を入れると音が出る。あ、そうなんだ。貯金箱。貯金箱なんだ。どこ入れるの？ここから。ああ、ああ、そこか。可愛いですよね。かわいいお尻。このお尻が可愛い。そうそうそうお尻が可愛いのこれ。 Coin bank to guys eh. Ha? Get the up ここが可愛い。 Coin bank ne? コインバンク。Yes. Ayan. 可愛い。 Zenbu wa hidari desu ne. コイン。 Ito yung parang bago. サイン入るとやっぱりね、かどっこいいのぐ。らい貯まるんだろう。相当貯まるよ。入れたら出せるのかあ、出せる出せな。る。出せますね。 Hmm? 出すの、ここ。 Tabon o kani hayro ne. はいよね。 Ito yung isa. 100万ぐらいいっちゃうんだ100よね。万ぐらい500円玉だったら。 500円玉だったら、そう。500円玉だったらね、こんなようなんで10万ぐらいするから。ね、そうですよね。うん。これだったらすごくいいわよ。 Kore? 500円で多分 Hakuman guray ka na. いくかな。ね。 So, that's ne. So, pagka daw pinuno, mga 100 kalapad daw. Ito yung isa. 可愛いですよね。 Ay, お尻が可愛い。 Ipahin na. Ngayon, yung mga personal ko muna. Kure mo ne? それね。 Kure, anata desu ka? Anata ne? Ito yung mga poppy. Lapit mo dito, te. Yan. Ito yung mga hard to find na poppy na Ultraman. So, papipirpahan ko sa kanya. Hakuto. Tigil ka na. Idas ka. Oh, gamit. これ何な。 Ganda. Mga poppy. Kung mo idas ka. Kuno chichay. Ang init no, kuya. Oo, may. No? Kaya nga nag-t-shirt na ako eh. Ang lakas nito eh, no? Oo. Malaki. Tapos meron pa siya mga kasamang kaiju dito, guys. So, tignan nyo. Dalawang kaiju. Uy! Ulag. Ito. 難しそうですね。小さいと。 Yun. Arigato. Nice. Ka dito, te. Alam nyo, si Shider at saka etong Ultraman na ganitong poppy. Yan, syempre individual to. Ang daling mawala na ito. Buti nga nakakuha pa ako. Especially ito. Kure mo kuya, mita ko to araw. Galing, oh. Wow. あ、ちっちゃいね。 Ito yung mga 80s, mga made in Japan. 1988. うん。 Kure to. Kure mo, daijoubu. Tinawagan ako ni Bin kahapon. Sabi niya, Nix, sabi niya, wala kaming gagawin bukas. Gusto mo pumunta kami ng Gunma. Sabi ko, tara. Buta kayo, sama ko si Marie. Sige, let's go. あ、本当だ、そうですね。 So sa mga後ろ本当はこう Pilipino いうふう dyan, にペイントしてある sa mga new followers, sa mga gustong magkolekta ng Ultraman na signatured, PM lang kayo sa page, guys. Available yung お iba 尻 dito. が可愛い。 Ito ate, pakita mo nga ito. Signature pose niya. Okay. Wow. Pirmahan niya po. Maliit. この
の形だ。 Pa-acrylic na natin to. あ、そうです。 Tapos, この形。ね。 kuri mo ni shimasu. Ano, kuno ura. Maganda to signature pose niya, nakaganon. Di ko na ikakat to, guys. Dire-diretso na. Tapos kung meron kayong magustuhan, screenshot nyo. Tapos PM nyo sa page. Pag-usapan natin. Ito? Oo. Itong malaki. Yay! Sarap i-acrylic na ito. これ Men 貯金箱ではない。これなんだろう。飾りですかね。飾りか。うん。 Kasari ba na Ano ディス yan? プレイパンディスプレイ。 Oh. Kore nani? Ano? Type C, Type A, Type B? これは C。 C. よくわからない。よくわかりますね。どこで、どこで、どこでどこでわか見分けるんだろう。ね。口が違うんですね。あ Yay! 私見るとみんな同じみんな同じに見えちゃいますよね。 Sign siya. Tapos, papirma ko na rin to. Itong box niya. 本当みんな B さんの顔からあ始まっ、て本当だ、C タイプって書いてある。 So. Kuya, kukumuna niya siya. Yes. 1:1 scale pala to. ここ So, ibig sabihin, kasi laki ng ulo ng tao to. Oh, yehey. Wow. Kakuy. 大変だね。 So, dalawa signed neto, guys. Dito muna, ah. Wait lang. うん。 Ano pa? Ito muna yung malalaki. あ、 Dami. どんどん出てくる。 Iniipon ko talaga. Actually, mas marami pa sana yung kinikip ko na Ultraman. Gusto ko sana pagpupunta sila ay yung yung madami na. Kaya lang, yun nga, あ、どんどん biglaan. Paano? Dahil sabi nila gusto nilang pumunta na. O di sige. Ito pinaka gusto ko rin. Laki. Sarap. Ganda. Mamaya Jing, magpapasign ako sa'yo, ah. Gusto ko to. Oh. Ganda. Ito yung ano, mga not for sale to. Pabasa mo nga ato なん ate. だろう。 Not for sale. Ito yung mga promotional na Ultraman. Tagalagay dito. これちょっ Dami. とボール。 Yehey. Kore yung dari. 帰ってきたウルトラマン。あ、帰ってきた。中入ってる。これ俺だ。あ、そうなんだ。これは中入ってる。よくわかんない。 Nakakahitin. 全然わかんないわ。みんな同じに見えて。 Demo anata janay, no? Anata janay desu ka? 中入ってないよ。これは新ウルトラマンだ。 Shin Ultraman. これだから。 So nakuto ka. De, これがないの。あ、本当だ。これがないですあ、ね。本当だ。ピコンピコンになるやつ。 oh. これは俺の体から取ったやつ。 Pansinin nyo guys, は oh. い。うん。 これは Lubog-lubog siya, 'di ba? Parang may battle damage. Meron pala ang Ultraman pala tatlong mukha yan, type A, B, C. あ、そうなんだ。 So, CG で。 kung napapanood natin dati, 'di ba, may nahihirapan siya, meron yung mabait siya. Kaya ba nanidas ka? Type nani? 一緒だよこれ。これは Type C? うん A タイプ。これ芝がある。 Oh, type A. よくわかん Dahil ba das na? ない。全然わかんない。 Ito rin, ang ganda, oh, vinyl. 何人ぐらいいるのウルトラマンって。 Mga 1980s na Hmm? vinyl Zenbu de? to. 全部で何人ぐらいいるの？全部で100何人いる。結そん構いますねなにいるの？で、その結構いたんですね。それで全部わかんのあなたあ、は。わかんない。わかんこれだけしか。ああ、そうなんだ。 Hmm. でよくわかるとそ思う。れすごいですね。 Unahin ko muna yung そんないる mga と思う。 sa akin na. Pero私なんかア ito トム以 yung 外 isa sa 全然わかんない pinakamahal. アトムの顔かかってんなとは思うから。うんすごいね。 Kore mo ni. しかし Kore ichibang furoy na.
そうよくわかるね。よくわかるね。よくわかる。うん、古い。みんなウルトラマンに見えるだけでね。古いとかね。この間は、マリさん、はいめちゃめちゃいっぱいでしょ、いっぱいつも私、持っていくい。なら。でもあなた持ってくるの新しいアトムが多いわ。ねえ。今度顔ですね。頑張って。古いやつばっかりだからね。そうそうそうそ古いの高いんう。いだ。や、高いですよ。高いところもう全然大変な金額ですよ、本当に。そうなんだはい。これもお願いします。Sayang wala akong nakitang ganito eh. May mga scratches yung ano niya, pero okay pa yung figure. Buo pa. Okay. はい、お願いします。Gusto mo, Jing? Isa. Bilin mo. Sige. これは CG なんだって。 Para memorabilia kasi si Jing ang ganda nung Mount Cave nun. Guys, oh. シン・ウルトラマンってこの間映画できた。あ、そうなんですね。そうなんだ。で、それは入ってないのこれは。全部誰も入って CG らしいですね。体重もコンピューターグラフィック。 Ah, okay na to. 入ってないの。 Kuresembo, uningay siya mas. Ano? アニメーションみたいなもん。あ、そうなんですアニメーションなんね。だ。そうなんだ。わかんないね。 No, malapit na si Marie. Kaya lang ilang piraso lang yung kay 分 Marie. かっちゃダメだよ。あ、そうですよね。そういうもんですよね、多分ね。 Okay. へえ。 Ito na lang. 分かんなくていいんだよ。へえって言ってるだけで全然わかんない。 Ito yung mga でもあ papa-acrylic なた ko. がわかると思ってびっくりしてる。 Happy Valentine's nga pala ngayon, ano? Marie-chan! はい。 Happy Happy Valentine's ne. 今日バレンタインデーです。バレンタインデー。そう。はいあもうチョコレートみんなに配っちゃったの。海外じゃ男性から女性に。あ、そうそう、そうなんですよ。え？そうなんですよ。あ、そう日なの。本は違うじゃないですか。日本はに女性が女性が男性に分かる。 Yan 海外 na. は反対なんあ、ですよね反。対なうんの。来月じゃないの？あれフィリピンホワイトデーはないですもんね、その代わり。 So. あ、そうなんだ。うん。日本は3月の14日になんかお菓子をもらえるホワイトデーホワイトデそうーでお菓子もらえることになってるけど、あ、そうなんだ。そうそうそう。 Galing. So, ang dami na naman. Marami na naman ako mapapasaya neto. 友達が言ってたよ。 Sa mga collector ng Ultraman. Saはい may mga Ah, idol yeah, kay kotse- Ultraman. kotse ko yung- Ayan. 飲みに行くのは別 Yung mga iba dito Sakasaki available駅ま guys, で yung iba hindi. 来られたんですかyung iba kasi personal ko. ここであんな角降りたの。あ、そうなんですか。 Ito ちゃんと新幹 pinaka-gusto 線 ko. 止まる。 Ate. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung bagong な Ultraman んか可愛らしくて大事。 Pinanood ko to kanina. Tapos papipirma ako dito sa base. Ito yung gold. Kore Atarashi ne? No Ultraman シン eh. グルトラマンね。あ、ウルトラマン。 Pero ang pinagayahan pa rin nito nung mga bagong Ultraman na nasa Netflix, yung original na Ultraman. その飛んでるのも B さん？うん。全部そうです。 Kore mo ni ngay ko yun. いいね。 Atama. Ano? Onaka. これで、 Hai, onegaishimasu. これちょっと色が違うんじゃない？これが新？うん。新ウルトラマン？ Ayan na yung ano eh. Benji? Ayan na あ、 yung... これついてないもんね。 Nani ka na? Netflix. あ Di あ、で見 ba? れるんだね。 Pero pinagayahan pa rin yung original na color ng コン Ultraman. ピューターグラフィックだって。 Mm. あ、そうなんだ。うん。 Kasi, di ba nakita mo meron siyang... Hi, arigatou gozaimasu. Hindi ko natatanggalin sa clamshell, guys. Oh. Madami kasi sa Pilipinas. Sobrang idol si Ultraman eh. Kahit dito sa Yume Japan, guys, sobrang yume. Kaya kahit alam nyo, mag-sign siya ng mag-sign, kahit na sobrang dami niyang isa-sign, non-stop pa rin yun eh. International to eh, si Ultraman eh. Si Aris nga, Aris, shoutout sa'yo. Brother, magmi-meeting kami mamaya. After ng meeting, malalaman ko kung kailan tayo ulit magkakaroon ng private event. I-inform kita, Papa Aris.
Pinirmahan pa yung box. Wow. かっこいい。サインが入るとね。キープしといた方がいいんじゃないそうだよね。 Ha? プレミアになるよ。プレミアつくんじゃない？そうサインがある方が Oo. そんな簡単じゃないからね。 Mamaya, Jing, bebenta ko sa'yo to, ha. うん。Sige. Eto na ang pinaka... Hindi. Tapusin ko lang to. Guys, para to sa mga kids, eto, 2, 4, 6, sa mga affordable to. Onegaishimasu. Ano to? 6 na piraso. Para dun sa mga, wala lang, gusto lang magkaroon ng kilala si Ultraman, pero hindi naman masyadong idol or whatsoever. Pwede niyo ilagay doon. Kumuha ako ng isang maliit. 6 na pirasong maliit. Lapit ka, te. Maliit lang siya. こっちは水色で。 Pangsingit nyo lang. ここが赤。 Mura lang tong mga to, don't worry Ano to? guys, para magkaroon kayo ng memorabilia. これも赤ですね。 Ang ganda! Oh. これも国に帰る。うちの息子もあ、そこのれで赤の。辺にね、うんあざみたいのがあるのね。でそれでよくウルトラマンって言われて。おいちウルトラマンとウルト僕ラマン。もここにほくろがあって、やっぱりウルトラマンって言われて。やっぱりうちのもねこの辺に赤いねあざみたいな。みんな言われちゃうそうですねお前3分しかいらんないだろみたいな。赤いのが今どうなってるんだろう。あんまり息子の胸なんか見てないけど子供の時はいつもそこを押してねウルトラマンになったつもりでいたのよ、でもいいですね。ポジティブでね。なんかね自分でこうやってなんかウルトラマンの歌歌ったりねいろんなことやってここに赤いのがあったの。 Galing. どうなってるかな見たことない息子の胸なんか今度見せてもらった方がいい。本当本当まだあるのって。まだあるって聞いてみよなかったらね、もう新ウルトラマンになっちゃうから。う。いやどうなんだろう何進化したの。そう、新ウルトラマンになっちゃう。わかんない。ない最近見てない。子供の時はやたら赤かったのよ。 Ay, daijoubu desu. Kore. Mo wata. Hai. Ato 2つですね。O ano, Jing. サインかわいいじゃん。かわいいじゃない。ね、サインが入ってる方がいいね。ああ、なんかもともとプリントされてるようなね。ね上上手に書くね。手に書けますよね。慣れてるんじゃないですか。慣れて慣れてる。 Kalat-kalat to. こんな綺麗に書く。 Naghahalukay ako sa mga boxes. Makikita ko, 2, 1, iniipon ko. Biglaan eh. Kasi pupunta siya ng next month wa Mexico iko na. Sangatsu? メキシコ？なんかあるんですか？ Sangatsu. メキシコシティ。うん。 Nasa Mexico sila. あ、そうなんですサイね。ン会で。へえ。世界中で有名だから、ウルトラマンは。世界中。いや、本当ですよね。世界中。世界中回ってさすが。 3分ずつで Super 帰ってく busy. る。 Atom mo ne. それは飛ぶと14時間だから疲れるよ。そうですよね。遠いのはね。 Ito pinakagusto ko. 飛んでるんだごめんなさい。 Alam niyo kung bakit? Ito yung bagong Ultraman eh. Pinanood ko to sa Netflix. Ang ganda na ito. Panoorin nyo guys. Tapos, dito ko papipirman. Ganda, silver. Puta, tas... Saan これも ganda? ビンさん？ Minsan すご des. いね。 Yung Ultraman sa Netflix, sa kanya ginaya yon. Yung こ mismo. れはすごいね。 Galing. ね。スーパーヒーローですからね。ウルトラマン。 Yun eh. かっこいい。かっこいいですよ。ね、足も Ganda 長 pag い may。pirma, no? Sa base, no? でもね、 Anim na piraso lang to, みんな guys. 見てるけどビンさんが一番かっこいいの。 Akin yung dalawa. そうですね。 Tapos yung 4 for sale. でも初代。うん。初代も初代だけどね、やっぱり彼の、 Maganda, ね、体型やなんかも利用して作られてるから。あーそうですねんだからすごく綺麗なの。 Yehey!最近でしょ。 Screenshot nyo kung anong gusto nyong sign dyan. これは Pero ちょっと新しいか pare-pareho も naman しれ yan. ないですよね。 Baka iba-iba lang yung mood nung ano, nung pirma.
願いします。Ang kuko ko, nakakahiya. Diyos ko po. Kaya Ultraman to, N-Toys. え N-Toys. N-Toys. Sign to, N-Toys nanto ka. Papalagyan ko ng pangalan ko. サイン書いて、 N-Toys そ para. の、えの To N-Toys nanto ka. N です。N。 N. えの はい。 Alphabet No, 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 N. えのトイズ N そうトイズ。そうそうそう。トイズ Hmm. 3位 Hmm. Hay. サマディコ Para hindi ko talaga mabenta. Kasi lahat na lang binibenta ko. そうね。かっこいいよこれね Hindi, gusto ko kasi magkaroon sila. Hmm. Siyempre, hindi naman lahat may time, di ba, para hanapin si Vin, hanapin si Marie para magpapirma. Siyempre, idol natin to. Ang sarap sa pakiramdam yung collection natin, merong pirma ng mismong character, di ba? うん。素晴らしい。 Yun na. これ Oh! Last to, kuya. Uli nga ano. Something kakaiba. Ano, Ultraman. So. Resaigo. 何それ Ako no, personal. ああ、すごいじゃん。何これ Water jug. Kung ano-ano Water mga jug ba? Showa. Ito Oh, naman yung Showa kawaii na dyan. water jug. 綺麗 Diba? あ、もう新品じゃないこれほぼ。まあほぼブランニュー。 Ang ganda, diba? これすごいね。 Nagaganda ka 水ba, 入れるやつ kuya? ですよ ああ ね。 水か Nagagandahan ka? Maganda? すごいmaganda。 O, diba? So, Doon ko akala ko, pag nakikita ko to, ako lang yung ano, その ang ganda ng art niya. Ay, Oh. May ay, す mga ごい綺麗 kite. ですよね。ね綺麗 Diba? Dito, kuya, papasign ako. 一番前。お水を入れるここが良さそうですよね。あ、でもそこじゃ黒じゃないと入んないですよね。 Ah, white to ka. 黒の方がいいですよね、いやーいいね反対ですか Hantay? Gawin. Ganda ko ng Ultraman water jug Showa. Something kakaibang collection. Ako iba-iba yung ちょっと見たい。これ何 So, yes. Galing. Dito rin sa box. すごいね。どっかかウルトラマンあるよ Sa box, どこが kuya, いいか pwede. な Kuko 手 ka が na. 前かな Ito gusto ko. Yung mga ganito. すごいじゃん。 Maganda, di ba? うん。 Lagay ko to sa doon. ああいいね Arigato. そこすごい素敵O, di ba? O. O, yan. O. ウルトラマンコーナーとか作った方がいいね。ね作ったらね Lagay ko muna dito. Mamaya natin ayusin yan. Tapos, meron pa, last na lang. Kuya, ano to? これら Kore, anata desu ne? うんくれる Onegaishimasu. Meron akong MOOC. Pakita mo dito, ate. Yun. So, sa mga MOOC collector naman, ここにいるんじゃないいるんかな hindi na itong MOOC na to. Ne, ano, tetsuya chan tabun, binu kawa ari aru. Chanto sagashite kudasai. Wow. Nice. Saigo, last, munai. Okay, arigato. あれ Pero chigaw desu ne. So, pupunta na tayo kay Marie, guys. 私 Yay! 関係ないような顔してた
4na piraso lang yung figure ko. Mawata des. 箱はいいの？箱書いてないよね。この中にいるから。これ箱書いてないですよ。その中に。 Kaya ano ta des ne? そ Eh siya. ああ、若い若い。いたいたいたいた。若い若い。 Madawa kayo na. う。60年前だ。 60年前60年経つんのに。ことは61年前だ。あ、そんな。じゃあ21ぐらい60 Papatuyuin ko muna to. いや Mo close dami des ne. うん。OK。 59年。 Goju ー、年 Kyunin. 前。 59年前。 Okay, dito na tayo kay Atom Atom. アトムコーナ24ー。歳だ。 Ayan na. Dalawa. Kukumo-sign eh. はい。お願いします。これも大丈夫ですよ。どれでいい？これがいいんじゃない？これあ、この方がいい。ここでいいの？はい。あともかかんないの？いやいいのかぶっちゃって大丈夫です。はい多分。 The Legendary. はい、これでいいです。鉄頭はいらないもんね。大丈夫です。前々で Sign, tapos kukuha, chichay dagi. あ、これブリキなんだ。そうそうそうそう。ブリキなんですね。ゼンマイの方じゃない。ここですね。昔これ古かったらすごいですね。レトロでゼンマイの方が高いんだよ。あ、そうなんですね。私いただいたのみんなこれだったけどみんな捨てちゃったわ。電話じゃない、電池か。いや、これはゼンマイ。これゼンマイ全枚。これは高い。高い。うん。ブリキ高い。これ10万ぐらいするのかな。わあ、彼が昨日マカンダ。マンだらけで。 Mura lang. これだ。はい。 10何万、20万か。 Saan ako to na? 知らん。 Yes, これまだ新しい方じゃないですか。はい顔がね新しい。はい。そうなの。じゃあ Okay. 黒板 So, ang original na Atom siya, yun talagang black and white. はい。あ、 Kasi yun yung kauna-unahang これ Atom na ですよ。 nila. ポッてある。ここですね。これね。ここかな。古いの持ってたんだ。すごいですよね。ここでいい？そうそうそう。はいはい。あ、すごいゼンマイだ。 10万上の方。鍵がついてた。 Ano, furuy na ra. Mo to takay. もっと高いな。 Sanju mangguray ka na. 50万ぐらいする。そうそうそう。じゃあ私捨てなきゃよかったね。うち子供にいっぱいもらってたの。そうなんですか。飛ばなくなったからいいやって。今持ってる。今持ってればすごいですよね。 Meron ako nito kaya lang hindi そんな sign. ことになるなんて夢にも思ってなかった。どこここでいい？ Ko mo tayo. はいはい。失敗した。本もそんなみんな子供たち Alam mo, が lahat ng mga sign na Atom ko sold した out. のはもっともっとあれだ、後からだからね。あ、そう Arigato. ですよ撮影ね。中なんてこんなの作ってないんだから。そうよね。そっか、そうですよね。だから俺がやっててもこういうの送ってこない。 Tuko ka う na. ん。ここがね Mm-mm. ね、この新しいからね、そんな価値ない。古いやつは価値ない。 Ganda. いいですか Ito na. これで Last. Yehey! Pero babalik pa sila siguro next month. Tapos kasi meron kaming meeting ulit dito regarding sa Marisang Itsu America Iku. はい Mada? いやまだ決まってない。うん Kasi kadarating lang America nila ka rin galing ba? い Australia. やまだ今日は今来ない。 Kita ba kariyo? バー Nihong. Ano, バーレーンだよ、バーレーン。あ、そうなんですか。 bin mo. バーレーンだよ。中東だよ。そうなんですね。わかんないまだ。石油掘りに行くんだよ。座席を。バーレーンの石油を。素晴らし Google nyo na い。 lang guys. Google nyo si Yeah, Marie Shimizu at saka si si 話は Vin 来てるんだけど Puruya. はい行くか行かないかまだ Shimizu Marie. Parang Marie Shimizu. Tapos lalabas na yun. Siya yung kauna-unahang voice actress ng anime figure. Anime dito sa Japan. So yun lang. Say goodbye. Thank you guys for always watching. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Bye. Salamat po.